गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ गद्य खंड का एक पाठ है। निदा फासली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के कुछ भाग आज हम पढ़ेंगे। निदा फासली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बोलचाल की भाषा में और सरलता से कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वहीं निदा फासली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपनी किस्म के अकेले ही गद्यकार है। प्रस्तुत पाठ आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले उनकी लिखी किताब तमाशा मेरे आगे का एक अंश मात्र है। प्रस्तुत पाठ आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फासली द्वारा लिखा एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होता था। मनुष्य दूसरों के दुख से दुखी होता था, किंतु आज मनुष्य के हृदय में दूसरे के दुख को देखकर भी दुख के भाव नहीं उमड़े हैं। मनुष्य सारी धरती पर अपना अधिकार करता जा रहा है, जिससे अन्य प्राणी बेघर होते होते जा रहे हैं। अब हम पाठ में प्रवेश करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 111। आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले सब ध्यान से देखिए। बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। बाइबल हमें मालूम है, बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ का नाम है और कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ का नाम है। बाइबल के सोलोमन और कुरान के सुलेमान, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, जो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। बादशाह मीन्स चक्रवर्ती। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। कहा जाता है कि वे केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पहले ചെറുതുമായിട്ടുള്ള पशु पक्षी के भी हाकिम मीन्स राजा या मालिक। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। वह मीन्स सुलेमान इन सबकी भाषा भी जानते थे। छोटे बड़े पशु पक्षी का भाषा भी सुलेमान जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक दफ़ा मीन्स एक बार। सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर मीन्स सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तो एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ किसी रास्ते से चल रहा था। उस रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर डरकर बोले, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो सुलेमान चींटियों की बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुककर चींटियों से बोला, घबराओ नहीं, സുലൈമാൻ को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। സുലൈമാനെ ഈശ്വരൻ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, ഞാൻ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പിന്നെന്താണ്? सबके लिए मोहब्बत हूँ. सब मोहब्बत മീൻസ് എന്താ? प्यार करना, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ആർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। चींटियों ने
उसके लिए ईश्वर से दुआ की. दुआ करना मीन्स प्रार्थना करना. और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया. मंजिൽ മീൻസ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്. സുലൈമാൻ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. ऐसी एक खड़ना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है. इसी प्रकार का एक खड़ना का जिक्र मीन्स वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी ആത്മകഥ में किया है. ആത്മകഥ മീൻസ് ജീവനി യാ अपने बारे में लिखना. തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മകഥ. ആത്മകഥ में किया है. उन्होंने लिखा है एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे. माम ने भोजन परोसा. उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा. कौर मीन्स ग्रास या टुकड़ा. कौर तोड़ा तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी. वहाँ एक काला चौंडा रेंग रहा था. वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए. वहाँ एक കാലാ ചോണ്ട. കാല മീൻസ് കറുത്ത. ചോണ്ട മീൻസ് എന്താ? ഏക പ്രകാർക്ക കീട. ഒരു തരത്തിലുള്ള കീടത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചോണ്ട. രേങ്ക് രഹാഥ എഴഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാജി കണ്ടു. ഓ ഭോജൻ ചോടുക്കർ ഉഡ് ഖടേ ഹുയേ. മാംനെ പൂച്ച ക്യാ ബാത് ഹേ. ഭോജൻ അച്ഛാ നഹി ലഗ. അന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അന്നേരം അമ്മ എന്താ ചോദിച്ചത്? ക്യാ ബാത് ഹേ ഭോജൻ അച്ഛാ നഹി ലഗ. ഷേഖ് അയാസ് കെ പിതാ ബോലെ നഹി യഹ് ബാത് നഹി ഹേ. അന്നേരം എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭോജൻ ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല. യഹ് ബാത് നഹി ഹേ मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है. मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है. बेघर मीൻസ് जिसका घर न हो. ഉണ്ടോ? ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉണ്ടോ? ഉസ് ബേഘർ കോ കുവേംബർ ഉസ്കെ ഘർ ചോടിനെ ജാ രഹാ ഹോ. അന്നേരം ഈ ജീവിയെ തിരിച്ച് അത് എവിടെ നിന്നാണോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എണ്ണിച്ച് പോയത്. बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है. बाइबल और दूसरे പാവന ഗ്രന്ഥോമേ. പാവൻ മീൻസ് പവിത്ര ഗ്രന്ഥോമേ. ബൈബിൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള പവിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൂഹ് നാം കെ ഏക്ക് പൈഗംബർ കാ സിക്ർ മിൽത്താ ഹേ. നൂഹ് നാം കാ ഏക്ക് പൈഗംബർ. പൈഗംബർ മീൻസ് ഈശ്വർ കാ സന്ദേശവാഹകൻ. നമ്മൾ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പൈഗംബർ. ഇസ്കാ സിക്ർ മിൽത്താ ഹേ. ഉൻകാ അസ്ലി നാം ലഷ്കർ ഥ. നൂഹിൻ്റെ പേര് ലഷ്കർ എന്നായിരുന്നു. लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है. लकബ്. ലക്കബ് മീൻസ് എന്താ? ഐസാ നാം ജിസ്സെ വ്യക്തിക്ക് ഗുണോങ്ക പത ചല. ഒരു പദവിയാണ്. കേട്ടോ. അന്നേരം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? എവിടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? അറബിൽ. വഹ് ഇസ്ലിയേക്ക് ആപ് സാരി ഉമ്ര റോത്തേ രഹേ. കണ്ടോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആപ് സാരെ ഉമ്ര റോത്തേ രഹേ. ഇസ്കാ കാരണം ഏക്ക് ജഖ്മി കുത്താഥ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഏക്ക് ജഖ്മി കുത്താഥ. ഒരു കുത്തയായിരുന്നു. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന്? नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा. नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते. ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് പറ്റി? നൂർ കെ സാമനെ സെ ഏക്ക് ജഖ്മി കുത്ത. ജഖ്മി മീൻസ് ഘായൽ കുത്ത ഗുസര. तो नूह ने उसे दुत्कारते हुए. दुत्कारന മീൻസ് തിരസ്കാർ കർണ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? दूर हो जाओ गंदे कुत्ते. ഇസ്ലാം മേ കുത്തോങ്കോ ഗന്ദ സമജാ ജാത്താ ഹെ. മുസ്ലിംസിനൊക്കെ കുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഹറാമെന്ന് പറയും. അവർക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. എന്ത്? വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് കുത്ത. കുത്തേനെ ഉസ്കി ദുത്കാർ സുൻകർ ജവാബ് ദിയ, നാ മേ അപ്നി മർസി സെ കുത്താ ഹോ നാ തും അപ്നി പസന്ത് സെ ഇൻസാൻ ഹോ. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ കുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത്? നാ മേം അപ്പനി മർസി സെ കുത്താഹും. ഉണ്ടോ? എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് കുത്തയത്? അല്ല. നാ തും അപ്പനി പസന്ത് സെ ഇൻസാൻ ഹോ. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല താങ്കൾ എന്തുമായത്? ഇൻസാൻ മനുഷ്യനായത്. ബനാനെ വാല സബ്കാ തോ വഹി ഏക് ഹേ. ഉണ്ടോ? ഈശ്വരനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാവരെയും, പട്ടിയായ എന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ബനാനെ വാല സബ്കാ തോ വഹി ഏക് ഹേ. മട്ടി സെ മട്ടി മിലെ ഖോക്കെ സഫി നിശാൻ കിസ്മേ കിतना कौन है कैसे हो पहचान. अर्थात उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ജീവികളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? മിട്ടി സെ ബനാലിയ ഹെ. മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. यदि सफ़े से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि കോൻസി മിട്ടി കിസ് പ്രാണിക്ക് ഹേ. ഉണ്ടോ? മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് അവൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്.
यदि सफ़े से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचान जा सके कि कौन सी मिट्टी किस പ്രാണി की है. എല്ലാവരും മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അടയാളവും കാണത്തില്ല. കണ്ടോ, ഏതാ കുത്തടയാണോ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആണോ ആ മണ്ണെന്നുള്ള യാതൊരു അടയാളവും കാണത്തില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे. नूह ने इस कुत्ते की बात सुनकर और दुखी होकर മുദ്ദത്ത് മീൻസ് बहुत അധികം ലംബ സമയത്തൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് എന്ത് ചെയ്തു रोते रहे കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था. ഇനി മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता था. सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके ഏകാന്ത को शांत कर रहा था. എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഉनके ഏകാന്ത को ഏകാന്ത മീൻസ് अकेलापन को शांत कर रहा था. दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से. दुनिया कैसे वजूद में आई, वजूद मीन्स अस्तित्व. पहले क्या थी और किस बिंदु से दुनिया की यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देता है. इन प्रश्नों का उत्तर किस बिंदु से दुनिया की शुरुआत हुई, इसका उत्तर विज्ञान तो अपनी तरह से देता है, विज्ञान मीन्स साइंस, और धार्मिक ग्रंथ भी अपनी तरह से इसका उत्तर देता है. संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है. पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പങ്കാണുള്ളത് അല്ലേ. പഞ്ചി, മാനവ്, പശു, നദി, पर्वत, समंदर आदि सबका इसमें बराबर की हिस्सेदारी है. हिस्सेदारी मीन्स पार्ट. यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? मानवजाति ने क्या किया, मानवजाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है. मानवजाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है. വലിയ വലിയ ദീവാർ മീൻസ് എന്താണ്? ഭിത്തി, അതായത് ഭേദഭാവ് उत्पन्न कर दिया है. पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है. पहले तो पूरा संसार ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു? ഏക പരിവാർ की समान था. പരിവാർ മീൻസ് ഫാമിലി, ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഈ പൂരാ സൻസാർ. अब टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? टुकड़ों में बांटकर കണ്ട ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയാണ്. पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे. पहले बड़े बड़े दालानों मीन्स വരാമതെ और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे. എങ്ങനെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? മിൽജുൽ കർ മീൻസ് എന്താണ്? ഒത്തൊരുമിച്ച് मिलजुल कर रहते थे. अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ചോട്ടെ ചോട്ടെ ഡിബ്ബെ ജൈസെ ഘറോ മേ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡിബ്ബെ ജൈസെ ഘറോ മേ ജീവൻ സിമട്ടിനെ ലഗാ ഹെ. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത്. बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है. फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. बढ़ती हुई आबादियों ने, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ കാരണം എന്തൊക്കെ പറ്റുന്നു? समंदर के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है. समंदर के पीछे सरकाना, सरकारना मीन्स എന്താ? धकेलना शुरू कर दिया है. और पेड़ों के रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है. फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है. फैलते हुए प्रदूषण मीन्स എന്താ? മലിനീകരണം. प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है. बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सदाना शुरू कर दिया. अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और निद नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है या प्रमाण है. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്?
നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ വരുന്ന അതായത് പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കി. അബ് ഗർമിമേ സ്യാദ ഗർമി, ചൂടുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂട്. ബേവക്ത് ഖീ ബർസാത്തി ഉണ്ടോ, മഴ പെയ്യേണ്ട സമയം മഴ പെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സൽസലെ മീൻസ് ഭൂകമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈലാബ് മീൻസ് വെള്ളപ്പൊക്കം. തൂഫാൻ കൊടുങ്കാറ്റ്. അവർ നിത് നയ രോഗ്, പുതിയ ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു രോഗമാണ് COVID-19 അല്ലേ. മാനവ और പ്രകൃതി की इसी असंतुलन के परिणाम ही, ഇതെല്ലാം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാനവ और പ്രകൃതി के असंतुलन के परिणाम ही, മാനവവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है. नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और वह यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे. नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है. नेचर मीन्स प्रकृति की सहनशक्ति को भी एक सीमा होती है. और नेचर की गुस्से का एक नमूना मीन्स उदाहरण कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासियों ने क्या किया, बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे. अपने अपने पूजा स्थल में अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सब यह पाठ ध्यान से पढ़िए. धन्यवाद.